नमस्कार स्वागत करुच्ची आज केतोटी मुख्य गुरुत्वपूर्ण खबर को आपण दर्शक बंधु प्रथम खबर रही बह राज्य सरकार देवे टंका जाना से संपर्क में किभली भाव में यही योजना ओडिशा रे लागू होगा से संपर्क में संपूर्ण विवरण मैं आपको भिडियो प्रदान करी से आपड़ी को प्रथम शेष पर्यंत देखिए जब भिडियो भल लगे तो पाखे निश्चित बेल आइकन दबाई देवे और प्रयास ऑल नोटिफिकेशन क्लिक करने और सांग मान एभली वीडियो शेयर करने को भूलें। तेज आसत जाना आज प्रथम खबर सुभद्रा योजना पर ओडिशा रे नुआ योजना लागू करेंगे राज्य सरकार आज बजेट रे घोषणा कर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। यह योजना अधीन में बाहाघर पर टंका देवे सरकार। राज्य आरंभ हो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना गरीब परिवार झील मान विवाह करेंगे राज्य सरकार। एथिपाई बजेट रे 12 कोटी व्यय बराद कर कन्या संतान एक आशीर्वाद बोझ नुहे एवं आमे सेमानकर स्वप्न पूरण करने सम्मान एवं सशक्त करने उचित बोली कहते राज्य सरकार। बेले बेले गरीब परिवार रे झील मानकु सम्मान सह विवाह करने आर्थिक दृष्टि असहाय हो पड़ती पितामाता से सरकार एक नुआ योजना आनिजंती मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना रही योजना नाम। यही योजना अधीन में सामूहिक विवाह आयोजन करा एवं सरकार समस्त खर्च बहन करेंगे। एथिपाई 12 कोटी टंकार व्यय बराद प्रस्ताव देइछंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। सेहीपरि सुभद्रा योजना अधीन में आउ 4टी नुआ योजना कार्यकारी हेबो। सुभद्रा सखी, सुभद्रा यात्री, सुभद्रा संघ और कार्यकारी हेबो सुभद्रा कॉल सेंटर, सुभद्रा सहयोगी कार्यकारी हेबे, सुभद्रा पंडित, सुयोग्य सुभद्रा भली कार्यक्रम मध्य आरंभ हो। एथिपाई एथर बजेट 10,145 कोटी व्यय बराद करछंती राज्य सरकार। परवर्ती खबर रही आज राज्य बजेट अधिवेशन बजेट उपस्थापना करथिले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। मुख्यमंत्री कहते जे मालती देवी पाक विद्यालय परिधान योजना करा, अंगनवाड़ी पिलांकु यूनिफॉर्म प्रदान करा, बाल्य विवाह बंद पर आजीविका नामक नुआ योजना रही आम कुनी पिला ना रे योजना रहिबो। नवम श्रेणी पिलांकु मिलिबो मागणा साइकेल। पुणी कहते ओडिशा 2036 योजना प्रस्तुत भित्तिभूमि विकास पर पर्याप्त निवेश कर राज्य राजपथ गुड़ी को 4 लेन कर। मुख्यमंत्री बस योजना रे बस जोगाजोग सुदृढ़ कर केवल महिला कर्मचारी मानक नहीं स्वतंत्र महिला बस चलाचल करने को निष्पत्ति नि 133टी बस स्टैंड कर। सुवर्णरेखा और अस्तरंग बंदर को सबुदुनिया बंदर रे परिणत कर। परवर्ती खबर रही आसंता बुधवार ठार राज्य में बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा हो। पश्चिम वायु प्रभाव जो 4 दिन जाए वर्षार संभावना रही। बुधवार मयूरभंज, केन्दुझर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, देवगढ़, सुंदरगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल और बालेश्वर घड़घड़ी सह वर्षा हो पारे पाणीपाग विभाग एभली आकलन कर। 19 तारिख में स्वल्प वर्षार संभावना रही। 20 तारिख में मयूरभंज, केन्द्रापड़ा, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, देवगढ़, सुंदरगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, झारसुगुड़ा, संबलपुर, रायगड़ा, गजपति, गंजाम और बालेश्वर में स्वल्प मध्यम धरण वर्षा हो पारे। यही सब जिले भितर किसी स्थान में बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा हो पारे। 21 तारिख में बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, मयूरभंज, केन्दुझर, ढेंकानाल, नयागढ़, खोर्धा, पुरी, गंजाम और गजपति में स्वल्प मध्यम धरण वर्षार संभावना रही। 22 तारिख में भी बर्षिब सुंदरगढ़, केन्दुझर, मयूरभंज, बालेश्वर हालुका वर्षा हो पारे बोली पाणीपाग विभाग आकलन कर। परवर्ती खबर रही छात्र छात्री मानकर पुष्टि साधन सुनिश्चित करने सरकारी एवं अनुदान प्राप्त विद्यालय रे अध्ययनरत नवम और 10म श्रेणी छात्र छात्री मानकु मध्याह्न भोजन कार्यक्रम अधीन में परिसरभुक्त करने निष्पत्ति नि मुख्यमंत्री घोषणा
କରିଛନ୍ତି ଯେ ପୋଷଣ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସପ୍ତାହକୁ ଗୋଟିଏ ଅତିରିକ୍ତ ଅଣ୍ଡା ଓ 3ଟି ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆଇରନ୍ ଭରପୁର ଲଡ଼ୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ରହିଛି 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଲାଗି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସୋମବାର ବିଧାନସଭାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ମାଗଣା ବିଜୁଳି ଯୋଜନାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ଏହି ଯୋଜନାକୁ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଗ୍ରହଣୀୟ ଓ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ 3 କିଲୋୱାଟ୍ କ୍ଷମତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରୋଇ ସୋଲାର ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ ନିମନ୍ତେ 60,000 ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ଯାହା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଅନୁରୂପ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନାର ଅତିରିକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ବିକାଶ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 820 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଣ୍ଟନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ରହୁଥିବା ଗରିବ ପରିବାରକୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱୟ ଗୃହ ଯୋଜନା ନାମରେ ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ମୋଟ 7,550 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ହୋଇଛି। ପ୍ରାକୃତିକ ଓ ମାନବକୃତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ସରକାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଗୁଁ ବିସ୍ଥାପିତ ଲୋକ ପରିବାରର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପ୍ରାଥମିକ ଆୟକାରୀ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଆଇନ ଅଧୀନରେ ଯୋଗ୍ୟ ଥିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ପରିବାରକୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ରହିଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବିଧାନସଭା 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବଜେଟରେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସରକାର ଲୋକପ୍ରିୟ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପରିସର ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସୁଭଦ୍ରା ପ୍ଲସ୍ ଯୋଜନା। ସୁଭଦ୍ରା ପ୍ଲସ୍ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ସେସବୁ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି କିଶୋରୀ ସୁଭଦ୍ରା, ସୁଭଦ୍ରା ସଞ୍ଚୟ, ସୁଭଦ୍ରା ସୁରକ୍ଷା, ସୁଭଦ୍ରା ସାକ୍ଷୀ, ସୁଭଦ୍ରା ଯାତ୍ରୀ, ସୁଭଦ୍ରା ସଂଘ, ସୁଭଦ୍ରା କଲ୍ ସେଣ୍ଟର, ସୁଭଦ୍ରା ସହଯୋଗୀ, ସୁଭଦ୍ରା ସ୍କଲାର, ସୁଯୋଗ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରା। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ବଜେଟରେ ମୋଟ 10,145 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏ ଥିଲା ଆଜିର କେତୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।